फोन किया भी कराना। पुलिस फोन करेगा। पुलिस फोन करेगा। छोड़ दीजिए ना। छोड़ दे और नहीं नहीं এগুলো পরিষ্কার করে দেবো। পরিষ্কার করে দেবো। नहीं उधर आएगा भाई। छोड़ दीजिए ना भाई। छोड़ दे देरी देरी। हाँ नहीं नहीं कटने से भाई नहीं छोड़ दीजिए ना भाई क्या कर रहा है इधर? कभी कर दिया भाई भाई घबरा दीजिए ना भाई घबरा दीजिए ना। আসলে আল্লাহ পাকে জানেন যে ইন্ডিয়ার পাগলগুলো বাংলাদেশে কেমনে চলে আসলো আর এই এত যেতেও পারবে না বা কোনো ব্যবস্থাই নাই যাওয়ার। ওষুধ কিনে দেবো? কোনো সমস্যা? বাসায় যাবেন এটা নেন, এটা খায়েন ধরেন।